सबके नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल आज मोर लगर फ्रेंड आम तीनटाई लेक हाउस तो तेजपुर आसे सब मैं भिडिओ लै आसो और इमान धुनिया परिवेश है चाकचोन और लेक हाउस फुडबक्स जहाज घाटर ऊर आसे रेस्टुरेंट बहुत धुनिया चाबले आमी तीनजनी खाम कि नाखाम एक अर्डर दी आसो सब मारि आसो भिडिओ लै आसो पखिला सब इमान धुनिया लागिसे चाबले बगा कला सब रंगर आसे এতিয়া আমি খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ টেষ্টি বস্তু তাৰপিছত আমি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ চিকেন কাৰী ভেজ ফ্ৰাইড ৰাইচ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ ইমান ধুনীয়া টেষ্টখন বহুত ধুনীয়া চাবলৈ আছে মানুহ আহিলে গম পাব আমাৰ ভিডিঅ'টো চাওক ओ सुनो